बांग्लादेश में उग्र प्रदर्शन रहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा को खत्म किया। 7% कोटा खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल सेवा नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 5% कोटा मिलेगा और अन्य लोगों को 2%। बड़ी सुनवाई करते हुए बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां योग्यता के आधार पर की जाएंगी। इससे पहले 30% सरकारी नौकरियां स्वतंत्र सेनानियों के बच्चों के लिए रिजर्व थी। बांग्लादेश की हसीना शेख सरकार ने 2018 में कोटा सिस्टम को खत्म किया था, जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। সাধারণ শিক্ষার্থীকে গায়ে কেন এটা মারা হবে, কেন টিয়ারশেল মারা হবে, কেন ইটপেট্রল মারা হবে? ছাত্রলীগের পোলাপানদের পুলিশ উস্কানি দিয়ে বলতেছে তোমরা আগাও, তোমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করো। কেন পুলিশ কেন বলবে? পুলিশ ওই সাধারণ জনগণের বন্ধু, পুলিশ ছাত্রদের বন্ধু, কিন্তু আজকে কেন পুলিশ আমাদের বিপক্ষে? রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা, জনগণের জানমাল রক্ষায় সরকার ইতোমধ্যেই সিভিল প্রশাসনকে সহায়তার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইতিমধ্যে কারফিউ বলবৎ হয়েছে। আমরা দেশবাসীকে বলতে চাই, রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা, সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ।